السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين الجبر 5 مينوت. دونك الآن غادي نديرو الكوريجي ديال ليكزامان الجبر 5 اسم ايس 4 ديال هاد السنة 2020-2021 لوردينير ديبارتمون دو ماتيماتيك فاكولتي دي سيونس مكناس. دونك اكزرسيس 1. دونك soit O l'ensemble de l'espace vectoriel des polynômes R2 de x de degré inférieur ou égal à 2. De base canonique P est égal à 1, x carré. On considère la forme bilinéaire symétrique phi de E croix O à valeur dans R, telle que phi de PQ est égal à P de 1 fois Q de moins 1 plus P de moins 1 fois Q de 1, pour toute PQ appartiennent à E. Donc, première question, donner la matrice M de phi relativement à la base canonique P. Donc, on a de la forme bilinéaire symétrique phi. Définir de la façon P de 1 Q de moins 1 plus P de moins 1 fois Q de 1. On a déterminé la matrice M de phi de la base canonique. Donc, clair, معروفة la matrice M كيفاش كتحط. Donc, خصك تحسب phi ديال 1 1 phi ديال 1 x phi ديال 1 x carré phi de x x phi de x x carré phi de x x. Donc, on va les calculer. Donc, إلا كانت P كتساوي 1. Donc, je n'ai P de 1. Donc, P de 1, il y a P de moins 1, il y a 1. Le polynôme il est constant. Donc, quand P est égal à x, donc, on a P de 1 est égal à 1 et P de moins 1 est égal à moins 1. Là, quand P est égal à x carré, donc P de 1 est égal à 1 est égal à aussi P de moins 1. Moins 1 aussi est égal à 1. Et on va calculer P de 1 fois Q de 1. Donc, on va نحسبوا في ديال 1 1. Donc 1 1 donc غتعطينا 1 زائد 1 donc هي 2. Phi de 1 x, c'est-à-dire P est égal à 1 et Q est égal à x. Donc غتعطينا P ديال 1 donc هي 1 مضروبة في ناقص 1 donc هي ناقص 1 زائد P ديال ناقص 1 donc 1 مضروبة في 1 donc 1 donc ناقص 1 زائد 1 donc 0. Phi de 1 x au carré donc كتلاحظوا x carré donc كلهم 1 donc هي 1 زائد 1 donc c'est 2. Puisqu'il est symétrique, حيت قال لنا في l'énoncé phi est une forme bilinéaire symétrique, donc c'est 0 2. Donc هنا il y a phi de x x. Donc P est égal à Q est égal à x. Donc غادي تكون عندنا 1 مضروبة في ناقص 1 هي ناقص 1 زائد ناقص 1 مضروبة في 1 دونك زائد ناقص 1 دونك سي موان 2. هنا في دو x كاري يعني P est égal à x Q est égal à x كاري دونك غتكون 1 مضروبة في 1 دونك هي 1 زائد هنا غتكون P de x ديال موان 1 دونك هي موان 1 في 1 هي موان 1 دونك سي 0. Puisqu'il est symétrique donc c'est 0. هنا غتبقى لينا في دو x كاري donc x carré donc كلهم 1 donc c'est 2. Donc voilà la matrice de phi de la base canonique. Donc la deuxième question, donc soit B' est égal à 1 moins x carré x carré. Donc A vérifier que B' est une base de E. Donc dans B' la famille 1 moins x carré x carré. Quelqu'un vérifier que B' est une base de R2 de x. Donc il suffit de montrer que cette famille-là est libre. Le cardinal est égal à 3, donc s'il est libre, donc c'est une base. Donc باش نبينوا بلي هي libre, donc إما غادي نديرو الطريقة الاعتيادية لا ديفينيسيون ألفا مضروبة في هذه زائد بيتا مضروبة في هذه زائد غاما مضروبة في هذه إيكال 0 ولا غادي نحطو لا ماتريس ونشوفو واش إلي انفيرسيبل دونك الطرق بجوج خدامين. دونك مثلا إلا حطينا لا ماتريس دونك هنا 1 0 موان 1 هنا كاينه غير اكس دونك 0 1 0 هنا كاينه اكس كاري دونك 0 0 1 دونك هاد لو ديتيرمينون
clair بلي هو une matrice triangulaire inférieure. Donc le déterminant هي البرودوي des éléments diagonaux. Donc كتساوي واحد مضروبة في واحد مضروبة في واحد كتساوي واحد différent de 0. Donc la famille est libre. Donc la famille 1 moins x carré x carré libre. Comme dimension de E est égale à cardinal de P' est égal à 3, donc P' est une base. Donc la deuxième question, donc B, donner la matrice M' de phi relativement à la base B'. La fois on a le changement de base, les M' c'est exactement le transposé de P fois M fois P. P هو la matrice de passage. Donc عندنا هذا la base prime هذا هو la matrice de passage. Donc M' كتساوي donc transposé ديال هاد la matrice donc غادي تكون 1 0 moins 1 0 1 0 وهذا donc c'est 0 0 1. Voilà. نضربها في la matrice M. Donc la matrice M, donc c'est 0, 0, 2, 0, moins 2, 0, 2, 0, 2. Voilà la matrice P, donc A 0, moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ما بقاتش البلاصه كتبت هذاك صغير donc est égal ثم غادي نحسبوه donc c'est 1 0 0 0 1 0 moins 1 0 1 donc غادي نديرو البرودوي هاد لا ماتريس فوا هاد لا ماتريس donc 2 fois 1 donc c'est 2 0 fois 0 2 fois moins 1 donc c'est moins 2 donc c'est 0 نفس القضيه donc هنا عندنا 0 0 0 donc c'est 0 donc 2 fois 1 donc c'est 2 هنا donc c'est 0 c'est moins 2, donc c'est juste des calculs, donc c'est 0, donc 2, moins 2, donc c'est 0, c'est 0, donc 2 fois 1, donc c'est 2, donc est égal, donc 0, 0, 2, moins 2, c'est 0, 0, donc c'est moins 2, donc c'est 0, 0, 0, 1 fois 2, donc c'est 2. Donc voilà la matrice M' de phi de la base P'. Donc troisième question, soit f est égal à l'ensemble des polynômes P appartiennent à E, tel que P de 0 est égal à 0. Donc question A, déterminer une base de f. Donc clair, c'est f est un sous-espace vectoriel. Donc A, on va déterminer la base de l'ensemble avec le sous-espace vectoriel. F, c'est l'ensemble des polynômes P appartiennent à E, tel que P de 0 est égal à 0. Donc clair, ADA, c'est un sous-espace vectoriel. Il est de dimension 2, car c'est un hyperplan. تقدر تشوف بلي هاد فيه هي لو نوايو ديال هاد لا فورم لينيير. qu'à chaque polynôme P, on lui a associé P de 0. Donc F, c'est le noyau de l'application là. L'application là claire, elle est linéaire, puisque l'image de la KNFR, donc c'est une forme linéaire. On peut savoir que le noyau d'une forme linéaire est un hyperplan. Donc il est un hyperplan, donc il est de dimension 2. Donc la dimension de F est égale à 2. On va déterminer une famille génératrice qui est libre, donc c'est une base. Donc soit P est égal à A0 plus A1 x plus A2 x carré appartient à F. Alors, je nomme que P appartient à F, c'est-à-dire P de 0 est égal à 0.
Donc c'est quoi P de 0? Donc c'est exactement A0. Donc A0 est égal à 0. Bon, donc حيت إلا appliqué هنا 0 donc غتمشي A1 غتمشي A2 غتبقى غير A0. Donc A0 est égal à 0. Alors P ديالنا غادي يكون كيتكتب على شكل A1x plus A2x carré. Donc elle est engendrée par x et x carré. Donc f inclus dans vect ديال x carré comme x appartient à f et x carré appartient à f, alors f est égal à vect de x carré. Donc elle est engendrée par x et x carré, comme x et x carré sont libres, حيت عندهم le degré différent, donc sont nécessairement libres, comme x carré est libre, donc la famille x carré est une base de f. Donc toujours là فاش كتكون عندهم لو degré sont différents كيتسموا échelonnés راه كيكونوا libres nécessairement. B, déterminer l'orthogonale de f relativement à phi. Et on va déterminer f orthogonale. Donc c'est quoi f orthogonale? Donc par définition c'est l'ensemble des polynômes p appartiennent à E tel que phi de p que est égal à 0 quel que soit que appartient à f. Donc c'est ça la définition de f orthogonale. Donc فهاد la question donc يقدر بنادم يمشي غال كاين اللي كيعتقد بلي غادي تكون عندنا لا ديمونسيون ديال f plus la dimension de f orthogonale est égale à la dimension de E. Et puisque la dimension de f est égale à 2, donc la dimension de f orthogonale غادي تكون 1. وفاش غادي يدير لي كالكول ما غاديش يلقى 1 غادي يبقى مخربق. يقول واش انا غلط واش شي حاجه مشات ليا في لي كالكول. هاد ليغاليتي راه ما صحيحاش اون جينيرال. كتكون صحيحه جوست الا كانت لا فورم بيلينيير سيميتريك نون ديجينيري. هاد لا كونديسيون باش تكون خص لا فورم بيلينيير تكون نون ديجينيري. هاد الحاله ديالنا لا فورم بيلينيير ديجينيري يعني لو نوايون ديالها ديفيرون زيرو. دونك اللي صحيحه اون جينيرال هي هادي زائد لا ديمونسيون ديال اف انتر كير دو في. دونك داكشي علاش الا كانت نون ديجينيري كتكون صحيحه حيت الا كانت نون ديجينيري دونك لو نوايو ديال في غادي تكون زيرو. اف انتر زيرو دونك سي زيرو لا ديمونسيون ديال زيرو دونك سي زيرو دونك غتبقى لا ديمونسيون دو او كتساوي ديمونسيون دو اف orthogonale زائد ديمونسيون دو اف. فهاد الحاله ديالنا ما صحيحاش خصك تزيد هاد لا ديمونسيون. بيان دونك هادي اول رومارك. Donc on va faire les calculs, on va trouver f orthogonale et les de dimension 2. Donc on va prendre P est égal à A0 plus A1 x plus A2 x carré appartient à f orthogonale. Donc puisqu'il est dans f orthogonale, donc il va annuler toutes les polynômes P appartiennent à f. Donc en particulier pour la base x et x carré. Alors, غادي تكون عندنا phi de px est égal à 0 et phi de px carré est égal à 0. On va calculer phi de px. Donc là, عقلتو على la définition ديال phi. Donc غادي تكون p de 1 fois x de moins 1. Donc c'est moins p de 1. Plus غادي تقلبو غادي تولي x appliqué à 1 donc هي 1 مضروبه في p moins 1 donc plus p moins 1 est égal à 0. وهنا p ديال 1 مضروبه في x استثناء appliqué ناقص 1 donc هي 1 زائد غيتقلبوا دونك غادي تولي p ديال moins 1 مضروبه في x استثناء appliqué à 1 x استثناء appliqué à 1 donc c'est 1. Ceci est égal à 0.
Donc ceci entraîne. Donc on va faire la somme des équations. Équation 1 plus équation 2. Donc P de 1 va simplifier. Donc on nous donne P de moins 1 plus P de moins 1. Donc c'est 2P moins 1 est égal à 0. Comme le caractéristique différente 2, donc nécessairement P de moins 1 est égal à 0. Donc on a P moins 1, donc ceci entraîne. Donc c'est quoi P de moins 1? Donc ça donne ici A0 moins A1 plus A2 est égal à 0. Donc on a auto x moins 1. Donc moins A1 moins A au carré, donc c'est A, donc plus A2 est égal à 0. Donc ceci entraîne, donc on va calculer A1 en fonction de A0 et A2. Donc A1 est égal à A0 plus A2. Donc A rattaché à 0. Donc ceci entraîne que notre polynôme P est égal à A0 plus A1. Il y a A0 plus A2 fois x plus A2 x carré. Donc on a A0, donc c'est A0 facteur de 1 plus x. On a A2, donc c'est A2 facteur de x plus x carré. Donc voilà la famille génératrice de f orthogonale. Donc ceci entraîne que f orthogonale, il est inclus dans vecteur 1 plus x, x plus x carré. Donc il reste à vérifier que ce polynôme-là 1 plus x appartient à f orthogonale et x plus x carré appartient à f orthogonale. باش نستنتجوا l'égalité. ولا démontrer que la dimension de f orthogonale est égale à 2, puisque les deux sont libres. Le degré de 1 et le degré de 2. Donc c'est une base, donc elle est de dimension 2. Donc f orthogonale est égal à vecteur 1 plus x, x plus x carré. Donc avec deux méthodes. Donc soit on va la dimension de f orthogonale plus la dimension de f est égale à la dimension de e plus la dimension de f inter le noyau de phi. Il est de dimension 1, il est de dimension 3, donc 1 plus 3, donc c'est 4. Il est de dimension 2, donc nécessairement la dimension de f orthogonale est égale à 2. Comme la dimension de est égale à 2, alors on a égalité. Ou là, on va démontrer que les 1 plus x appartiennent à f orthogonale et x plus x carré appartiennent à f orthogonale. On va démontrer l'égalité. Donc, on a deux méthodes, soit dit, donc je vais dire je vais maintenant, on va passer à l'exercice 2. Donc, exercice 2, soit la forme quadratique que de R3 à valeur dans R3 définie par que de x1, x2, x3 est égal à x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré plus x1, x2 plus x2, x3 plus x1, x3. Donc, première question, donner la matrice de Q ainsi que la forme polaire associée phi de Q. Donc, on a de la forme quadratique. Donc, je le note grand X, x1, x2, x3. Donc, je vais x1, x2, x3. Donc, Q de x est égal à x1 aussi 2, زائد x2 aussi 2, زائد x3 aussi 2, زائد x1, x2, زائد x2, x3, زائد x1, x3. Donc, première question, on a donné la matrice de Q. Bon, donc la matrice de Q, il y a كيفاش كيكون. Donc, l'effet aussi 2 كيكونوا في la diagonale. Donc, x1 aussi 2, donc il y a 1. Il y a x1, x2, ولكن كتقسم على جوج. Donc x1, x2, donc عندنا 1, donc غنقسموا 1 على جوج, donc c'est 1 demi. Il y a x1, x3, مقسومة على جوج, donc 1 مقسومة على جوج. Donc il est symétrique, donc c'est 1 demi, 1 demi. Il y a x2 aussi 2, donc il y a 1. x2, x3 مقسومة على جوج. x2, x3, donc 1 مقسومة على جوج. Donc il est symétrique, donc 1 demi. x3 aussi 2, donc 1. Donc نعملو بواحد على جوج باش تعطينا واحد الماتريس اللي شويه زوين. دونك جوج 1 1 1 2 1 1 2. Donc voilà la matrice de Q de la base P. بالنسبة la forme bilinéaire phi de x y est égal. Donc aussi je le note y بحال هنا y1 y2 y3. Donc phi de x y est égal. Donc في la vidéo ديال لو كور راه حطيت واحد الفيديو
على لي فورم كوادراتيك قلت لكم كيفاش كنديرو نجبدو لا فورم بلينيير من لا فورم كوادراتيك شنو كنبدلو. دونك اللي مازال ما شافش الفيديو يرجع للقناه يشوفو. دونك قلنا اللي فيهم x1 اس 2 كنعوضوهم ب x i. دونك اون جينيرال دونك نعاود لكم الشرح هنا. x i كنغومبلاسيو x i كنغومبلاس x i اس 2 كنغومبلاسيو ب x i y i x i x g يعني اللي مختلفين i مختلف مع g كنغومبلاسيو ب 1 دومي x i y g بلس x g y i. دونك هذه هي لا ميثود اللي كنديرو باش نجبدو لا فورم بلينيير من لا فورم كوادراتيك. دونك هنا عندنا x1 اس 2 دونك غادي ترجع هي x1 y1 زائد عندنا x2 اس 2 دونك غترجع x2 y2 زائد عندنا x3 اس 2 دونك غترجع x3 y3 زائد دونك عندنا x1 x2 مختلفين eg دونك غنطبقوا هذه. دونك 1 دومي فاكتور 2 دونك غتكون x1 مع y2 زائد x2 مع y1 زائد دونك هنا مختلفين جوج 3 دونك 1 دومي x2 y3 بلس x3 y2 زائد دونك هنا مختلفين واحد 3 دونك 1 دومي غنغومبلاسيو x1 y3 plus x3 y1. Donc voilà la forme bélénière associée. Donc la deuxième question, donner la décomposition de Gauss de queue. Donc on va donner la décomposition de Gauss de la forme quadratique. Donc 3 ou bien 2. Donc la question 2, donc la décomposition de Gauss. Donc on a que de x. Il y a x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré plus x1 x2 plus x2 x3 plus x1 x3. Donc هذا نعملو ب x1 donc est égal x1 au carré plus 2x1 دونك هاد الجوج ديال المتطابقه العامه عملت بها حتى هي. دونك غتبقى عندي 1 دومي x2 au carré x2 باردون هنا عملت x1 بجوج x1 دونك 1 دومي x2 زائد 1 دومي x3 باش نصاوب البدايه ديال المتطابقه العامه a اس 2 زائد جوج a مضروبه في b هذا هو b بلس داكشي اللي بقى دونك بقات x2 أس 2 زائد x3 أس 2 زائد x2 x3. فوالا. دونك هنا غندير المتطابقة العامة دونك هي x1 بلس 1 دومي x2 بلس x3 au carré موان دونك هادي موان b أس 2 حيت ما كايناش هنا b أس 2 دونك زدت بي اس 2 غادي نقصها دونك موان 1 4 x2 بلس x3 au carré plus x2 plus x3 au carré plus x2 x3. Donc on va développer هذه باش نختزلوا باللي غيتختزل ونشوفوا شنو غادي يبقى لينا. Donc c'est exactement il y a x1 plus 1 demi-facteur de x2 plus x3 au carré moins donc 1 4 x2 au carré moins 1 4 x3 au carré moins 1 demi x2 x3. يلا غير نشرط هذه المتطابقة الهامة مفهوم؟ زائد x2 أس 2 زائد x3 أس 2 زائد x2 x3 donc est égal donc x1 plus 1 demi x2 plus x3 au carré
دونك غادي نحسب عندي موان 1 كار اكس كاري اس 2 بلس اكس كاري اس 2. دونك هذه هي 4 على 4. 4 على 4 ناقص 1 على 4 هي 3 على 4. هنا راه اكس 2. نفس الطريقه بالنسبه لاكس 3. هنا عندي موان زان دومي. دونك هنا 1. دونك 2 على 2. 2 على 2 ناقص 1 على 2 هي 1 على 2. Bien. دونك نعملو بداك 3 على 4. دونك غتبقى لينا اكس 2 او كاري بلس اكس 3 او كاري. دونك عملنا ب 3 على 4. دونك غتبقى لينا اكس 2 او كاري زائد اكس 3 او كاري. دونك هنا غادي تخرج لنا 2 على 3 اكس 2 اكس 3. فوالا. دونك إيتيغال. دونك اكس 1 بلس 1 دومي اكس 1 بلس اكس 3 2 au carré plus 3 sur 4. دونك لاحظوا هنا شنو خصنا باش تكون متطابقه الهامه. دونك ا اس 2 زائد بي اس 2 زائد 2 ا بي. ولكن كاينه 3. اذا خصنا شي وحده في هادو نعطيو ليها 3. دونك غادي ندير شي حاجه على 9 وحده فيهم ندير ليها على 3. دونك غتكون مثلا اكس 2 زائد 1 على 3 اكس 3 أس 2 وغنقص داكشي اللي زدت. دونك اكس 2 أس 2 كاينه. 2 مضروبه في اكس 2 مضروبه في 1 على 3 اكس 3 هي 2 على 3 اكس 2 اكس 3. دونك كاينه. دونك شكون اللي ما كاينش؟ ما كايناش 1 على 9 اكس 3. دونك خصني نقصها ونقيس 1 على 9 اكس أس 3 اكس 3 أس 2. وما كايناش هاد زائد اكس 3 أس 2. دونك خصني نزيدها. وهادشي كامل بيان سور فاكتور دو 3 sur 4. بيان. 3 على 4 كلشي عامل هادشي. دونك الا نشرتو هادي وحسبتوها مع هادي غتعطيكم اكزاكتومون سيلا. دونك تبعوا لي كالكول اكس 2 اس 2 ها هي 2 مضروبه في اكس 2 مضروبه في 1 على 3 اكس اس 3 هي 2 على 3 اكس 2 اكس اس 3 ها هي زائد 1 على 9 اكس 3 اس 2 مع هاد ناقص 1 على 9 اكس 3 اس 2 غتمشي غتبقى لينا زائد اكس 3 اس 2. دونك سي اكزاكتومون سيلا. دونك هنا غادي نحسب عاوتاني. دونك سي اكزاكتومون اكس 1 بلس 1 دومي اكس 1 بلس اكس 3 au carré plus 3 sur 4 x2 plus 1 demi x3 1 sur 3 x3 au carré plus 3 sur 4. دونك هنا غتكون 9 على 9 9 على 9 ناقص 1 على 9 هي 8 على 9 x3 au carré. دونك 4 غتختزل و 3 غتختزل. دونك لاحظوا 3 غتختزل غتبقى لينا على 3 هنا. 4 غتختزل غتبقى لينا 2. دونك 2 على 3. دونك فوالا لا ديكومبوزيسيون دو غوس ديال لا فورم كوادراتيك. هنا ما غتحتاجوش تبينوا بلي هادو ليبر حيت لو رون ديال لا ماتريس ديالنا ايتيغال 3. هاد لا ماتريس الي انفيرسيبل. تقدروا تحسبوا لي ديتيرمينون الي نون نول. دونك الي انفيرسيبل. Donc le rang est égal à 3, donc nécessairement la famille va être libre. La troisième question. Donc troisième question montre que phi est un produit scalaire sur R3. 3. Pourquoi phi est un produit scalaire? Donc عندنا phi il est symétrique, c'est une forme bilinéaire symétrique. Donc pour que phi soit un produit scalaire, il suffit que phi soit défini positif. Donc, à l'âge phi, il est défini positif. D'après la question 2, d'après la décomposition d'Ialgos, on a
C'est quoi la signature du Q? Donc, شحال من positif كاين؟ 1 2 3. Donc 3 positif, 0 négatif. Donc, il est défini positif. Donc, phi est défini positif. Donc, phi est un produit scalaire. لأن باش يكون برودوي سكالير خصو يكون ديفيني بوزيتيف ويكون فورم بلينيير سيميتريك. La dernière question de l'exercice 2, donner une base orthonormale de E pour phi. Donc, quatrième question, donc une base orthonormale, donc soit, donc on a la décomposition de Gauss, A, B, C appartiennent à R3 tel que donc A est égal, donc on a la décomposition ou la forme bilinéaire ou la خرجت لينا. Donc x1 plus 1 demi x2 plus 1 demi x3. Quand B est égal à Tania, donc x2 plus 1 tiers x3. Quand C est égal à la troisième, donc c'est x3. Voilà. Donc, on a x3 شنو كتساوي خصنا renverser هذا le système نكالكوليو x1 و x2 x3 en fonction de A, B, C. Donc si C nous donne, donc on a x3 est égal à C, il est calculable. x2 donc est égal à B moins 1 sur 3 x3, donc moins 1 sur 3 C. x1 est égal à A moins 1 demi x2 moins 1 tiers 1 demi x3. Donc ceci entraîne, donc x1 est égal, donc A ناقص 1 على 2 x2 شكون هي x2 donc هي B ناقص مع ناقص هي زائد 1 على 2 مضروبة في 1 على 3 هي 1 على 6 C ناقص 1 على 2 x3 دونك ناقص 1 على 2 c. دونك 1 على 6 مع ناقص 1 على 2 دونك هذه هي 3 على 6 هي ناقص 2 على 6 متفقين. 3 على 6 هي 1 على 2 3 على 6 مع 1 على 6 دونك ناقص 2 على 6 وهذه تمشي. فوالا و x2 سي b moins 1 sur 3 c x3 c وكنحطوا لي فيكتور ديالنا بهذه الطريقه. دونك v1 غادي تكون لي كوردوني ديال a دونك 1 0 0 v2 ديال b دونك سي moins 1 demi b1 b ما كايناش دونك 0 v3 donc C donc juge sur ça moins 1 tiers 1. Donc à deux forment une base orthogonale, juste orthogonale. Donc خصك تفيريفيي لا نورم واش كيساوي 1 ولا لا باش ترضى orthogonale. donc غادي تحط E1 هي V1 sur la norme de V1 donc sur Q de V1. Là en général UI هي VI sur la Q de VI باش يرجع orthonormal حيت هذا غير orthogonal كتقسم على لا نورم باش يرجع orthonormal. Donc voilà pour l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc بقى لنا l'exercice 3 اللي هو صعيب شويه. Donc la vidéo prochaine ان شاء الله غندير l'exercice 3. Donc ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وفعلوا الجرس وقولوا لنا في لي كومونتير الا ما فهمتوش شي حاجه ولا الا كنتو محتاجين شي حاجه. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.